तृतीय श्रेणीर कुनि कुनि पिला माने तमानक मध्यरु 2025 रे जो माने भी वृत्ति परीक्षा दवा पाई जाउछ तो सेमानक पाई साहित्यरु 25 टी प्रश्न मु आज वीडियो रे आलोचना करिवि। तो पिला माने तमाने समय नष्ट न करी एबेठु अभ्यास करिनियो जा फळे तमानकु परीक्षा आसले आउ अधिका पढिबा पाई पडिबो नाही। तो पिला माने साहित्यरु 25 टी प्रश्न आमे आज पढिबा। ता पूर्वरु तमाने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फଳରେ तमाने प्रत्येक दिन घरे बसी एही बळी गोटे लेखाई वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आमे देखिबा एबे 25 टी प्रश्न साहित्यरु। तो प्रथम प्रश्न कोन अछि आमे एबे देखिबा। धर्मपद कोणार्क मंदिरर केउ कार्यटी करिथिला। तो पिला माने आमे समस्त जानिछि धर्मपद कोणार्क मंदिरर केउ कार्यटी करिथिला। तो मंदिरर मुंडी मारिथिला। तो ऑप्शन तमानक पई अछि मुखशाळार कार्य, स्तंभर कारुकार्य, मंदिरर मुंडी मारिबा कार्य, चकर कारुकार्य। तो सठिक उत्तर हेबो मंदिरर मुंडी मारिबा कार्य। धर्मपद कोन करिथिला पिला माने ना मंदिर रे मुंडी मारथिला। ताले मंदिरर मुंडी मारिबा कार्यटी धर्मपद करिथिला। देखिबा पिला माने 2 नंबर प्रश्न तमानक पई कोन अछि पाइक केउ मानकु कुहा जाउथिला। ऑप्शन अछि ओडिसार सैनिक मानकु, ओडिसार साधव मानकु, ओडिसार कारीगर मानकु। तो सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क ओडिसार सैनिक मानकु कोन पाइक कुहा जाउथिला। तो पिला माने मने रखिबो ओडिसार सैनिक मानकु पाइक कुहा जाउथिला। 3 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा कहार मन बदली गला। तो पिला माने कहार मन बदली जाइथिला। ऑप्शन अछि हासिनार, सोमार, करीमर। तो सठिक उत्तर हेबो कृपा सिंधुर। तो पिला माने कृपा सिंधुर मन बदली जाइथिला जहा फଳରେ सोमा और हासिना पुणी पूर्व भଳି सांग होई परतिले ना नाही। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो कहार ना कहार मन बदली जाइथिला कृपा सिंधुर। 4 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा ताजमहल थिबा राज्यर लोकमानंकर प्रधान खाद्य कोन। ताजमहल थिबा राज्यर लोकमानंकर प्रधान खाद्य कोन। ऑप्शन कोन अछि देखिबा। ऑप्शन अछि भात, खिचुड़ी, खीरी, रुटी। तो सठिक उत्तर हेबो कोन पिला माने ना रुटी। ताजमहल थिबा राज्यर लोकमानंकर प्रधान खाद्य होउची रुटी। पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। 5 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा केउ जंत्रटी सामंत चंद्रशेखर उद्भावन करि नथिले। तो पिला माने आम्भे माने पढिथिले सामंत चंद्रशेखर कोन कोन उद्भावन करिथिले। शंकु उद्भावन करथिले, खगोल उद्भावन करथिले, उलंबी चक्र मध्य उद्भावन करथिले, अणुवीक्षण यंत्र। तो पिला माने एठी ऑप्शन घरे देइछि कोन अणुवीक्षण यंत्र। एही यंत्रटी कोन सामंत चंद्रशेखर उद्भावन करि नथिले। ताहाले ऑप्शन ग होउची कोन ऑप्शन घ होउची यार सठिक उत्तर। ताहाले अणुवीक्षण यंत्रटी सामंत चंद्रशेखर उद्भावन करि नथिले। 6 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा मनीष दुईटी विरुद्ध रे किए प्रथमे बण अदालत रे अभियोग आनिथिले। मनीष दुईटी विरुद्ध रे किए प्रथमे बण अदालत रे अभियोग आनिथिले। ऑप्शन अछि हनुमानगढ़, अजगर, हाथी, बिलुआ। तो सठिक उत्तर हेबो हनुमानगढ़। मनीष दुईटी विरुद्ध रे हनुमानगढ़ प्रथमे बण अदालत रे अभियोग आनिथिले। 7 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा माकड़ माने खुशी हेले काहेकि। तो पिला माने माकड़ माने काहेकि खुशी हेले तो माने भलो भाबरे जानिथिबो। आकाशर जो जह्न को से माने देखिले से आकाशर जह्न को से माने पोखरी भीतर देखि खुशी होइतिले ना नाही। तो पिला माने एठी ऑप्शन तम मानकर देइछि कोन आकाशर जह्न को देखि ना आकाशर जह्न को पोखरी रे देखि ना पोखरी रे खेलुथिबा माछ को देखि ना पोखरी रो कई फूल को देखि। तो माकड़ माने पिला माने काहेकि खुशी होइतिले तांको खुशी हेबार कारणटा कोन थिला ना आकाशर जह्न को पोखरी रे देखि। ऑप्शन ख हबार सठिक उत्तर। तो पिला माने मने रखिबो बहुत सहज प्रश्न अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन अछि विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि। विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि। ऑप्शन अछि पिलाटीर दुकान देखिबा पई, देइथिबा पैसा आनिबा पई, ना दुकान जिनिस किनिबा पई, ना पिलाटी को अधिक उत्साहित करिबा पई। तो सठिक उत्तर कोन हेबो पिला माने जो पैसा से देइथिले से तो नबा पई चाहु नथिले। ताहाले विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि ना पिलाटी को अधिक उत्साहित करिबा पई हला से केमिति भलरे आउ कोन आगेई परिबो हला भलरे भल से उन्नति करि परिबो सेथि पई कोन ता दुकान को जाइथिले ताको उत्साहित करिबा पई हला बा ता भितरे आग्रह सृष्टि करैबा पई। तो पिला माने मने रखिबो विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि ना पिलाटी को अधिक उत्साहित करिबा पई। ऑप्शन घ हेबार सठिक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न पिला माने मधुबाबूंकर देश पाई मुख्य काम कोन थिला।
ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ବାଲିଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇବା, କୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରିବା, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା, ନା ଚାଟ ସଭା କରାଇବା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭଁର ମହୁମାଛିକୁ କିଏ ମନ କଥା କହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫୁଲ, ଫଳ, ଗଛ, ପବନ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଁର ମହୁମାଛିକୁ କିଏ ନିଜର ମନ କଥା କହିଥିଲା? ଆମେ ମାନେ ପଢିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ। ତ ଫୁଲ ହିଁ କହିଥିଲା। ଫୁଲ ହିଁ ତା ମନର କଥା ଭଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ପାଖରେ କହିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଫୁଲ, ଫଳ, ଗଛ, ପବନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଫୁଲ। ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ବୀର କିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ବୀର କିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଜାତୀୟତା ଭାବ, ନେତୃତ୍ୱ ଭାବ, ସ୍ନେହ ଭାବ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଜାତୀୟତା ଭାବ। ତ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ, ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ଯାଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ତମର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହିଥାଏ ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କ'ଣ ସମୟରେ ଆକାଶ କ'ଣ ମେଘ ଘୋଟି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପାଇଁ ଆକାଶ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆକାଶ କଳା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆକାଶ କେବେ ବି ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ମେଘ ଆସିବା ସମୟରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଗର, ପୋଖରୀ, ନଈ, ଝରଣା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଗର। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ ସାଗର ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିବ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ। ମନେ ରଖିବ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ ସାଗର ଧୋଇ ଦେଉଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବଣି କାହାକୁ ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା? ବଣି କାହାକୁ ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗାଁକୁ, ସହରକୁ, ଝରଣାକୁ, ବଣ ମୂଲକକୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ବଣ ମୂଲକକୁ। ବଣ ମୂଲକକୁ ବଣି ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବଣି ବଣ ମୂଲକକୁ ନିଜର ମିତ ବୋଲି କହିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଂଶଟି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ ବସିଲେ ହେବ? ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ। ତ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ତମାନଙ୍କର ଅଛି ହସି ହସି କଲେ କାରାବରଣ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଲେ ମରଣ, କାହାକୁ କଲେନି ସିଏ ବାରଣ, ଆବୋରି ଆଣିଲେ ନିଜ ମରଣ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଲେ ମରଣ ହେଲା। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଲେ ମରଣ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଂଶଟି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ ବସିଲେ ଠିକ ହେବ? ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଲେ ମରଣ ହେଲା। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଲେ ମରଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଣର ପଦ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣର ପଦ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପରାଣ, କାରଣ, ମରଣ, ତାରଣ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଣର ପଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ନା ପରାଣ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଖିବା। ଯେପରି ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ସେପରି ନିନ୍ଦାରୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୀଡ଼ିତ, ନିନ୍ଦିତ, ଗଠିତ, ପଠିତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନିନ୍ଦିତ। ଯେପରି କ'ଣ? ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ସେଇଭଳି ନିନ୍ଦାରୁ ହେବ ନିନ୍ଦିତ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ହେବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯେପରି ହରିଣର ମୃଗ, ସେପରି କରି। ପିଲାମାନେ
हरिणर प्रतिशब्द कौन हेबो ना मृग हेबो सेपरि करी करी माने कौन पिला माने करीर प्रतिशब्द कौन हेबो ऑप्शन देछि कुआ नुआ हस्ती अस्ति तो पिला माने करी माने हाथी बा हस्ती हैला तो माने कौन लिखिबो हस्ती करीर प्रतिशब्द हेबो कौन ना हस्ती तापर पिला माने 19 नंबर प्रश्न आमे देखिबा आसु आसु परी केउ शब्दटी नुहे तो पिला माने ऑप्शन अछि फेरु फेरु बसु बसु फेरीवाला खाउ खाउ तो पिला माने आसु आसु परी फेरु फेरु भी हबो बसु बसु भी हबो फेरीवालाटी हबो नाही खाउ खाउ भी हबो ताहाले सठिक उत्तर हबो कोन पिला माने ना फेरीवाला ए शब्दटी कोन आसु आसु परी हेबो नाही तो पिला माने 20 नंबर प्रश्न एबे माने देखिबा जहा खाइबाकू स्वादिया लागे एक पदरे प्रकाश कर तो पिला माने जहा खाइबाकू स्वादिया लागे आमे ताको कोन कहिताउ सुस्वादु कहिताउ ताहले ऑप्शन तमर अछि कोन ना सुस्वादु सुमधुर सुसंग सुशोभित तो सठिक उत्तर हेबो सुस्वादु हैला जहा खाइबाकू स्वादिया लागे ताहाको आमे सुस्वादु कहिताउ 21 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा एबे भलर विपरीत शब्द मंद सेहीपरि आरंभर कोन हबो पिला माने आरंभर जेपरि कोन भलर विपरीत शब्द मंद सेहीपरि आरंभर कोन हेबो पिला माने आरंभर सेही भली प्रतिशब्द कौन हेबो ना शेष हैला आरंभर प्रतिशब्द शेष हबो तो पिला माने 22 नंबर प्रश्न हेबे देखिबा जेपरि मामुरु माई सेपरि केलुणी केलुणी रे पिला माने कौन हबो ऑप्शन अछि मेळा केळा सिळा बळा तो पिला माने मामुरु माई सेही भली केलुणी रु केळा पिला माने हम माने गां रे सुनी थाउ केळा केलुणी हैला सेही भली केलुणी रे कौन हबो केळा तो पिला माने एबे 23 नंबर प्रश्न आमे देखिबा आशीर्वाद तो पिला माने आशीर्वाद शब्द को संशोधन करी लिखिले कौन हेबो तो पिला माने एठी देखि परथबो त माने आ तालबेसर रेफ देछि हसिकारे बरेकरे बा तो आशीर्वाद एठी देछि आ तालबेसर दीर्घइकारे हैला दीर्घइकारे रेफ बरेकरे बा तो आशीर्वाद एठी आ देछि तालबेसर हसिकारे बर रेफ आ करे आउ द आशीर्वाद एठी आ तालबेसर दीर्घइकारे बर रेफ आ करे आउ द आशीर्वाद तो पिला माने ऑप्शन ग हेबार सठिक उत्तर आ तालबेसर दीर्घइकारे बरे रेफ आ आकारे द आशीर्वाद हैला पिला माने मने रखिबो आशीर्वाद स्पेलिंग परीक्षा रे आसीबो बहुत इंपोर्टेंट अछि तापरे 24 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा केउटी असुमारी शब्दर अर्थ को बुझाई थाए ऑप्शन अछि जहा को देखि हुए नाही जहा को सुनी हुए नाही जहा गणी हुए नाही जहा पूछी हुए नाही तो असुमारी शब्दर अर्थ को पिला माने काहा को बुझाई जहा सुनी हुए नाही ताकू असुमारी शब्दर अर्थ को बुझाई थाए हला पिला माने ऑप्शन ख होउची यार सठिक उत्तर 25 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा कोन देछि असजड़ा वाक्यटी को सजाड़ी लेख वर्षा हुए ग्रीष्म पृथ्वी रे ऋतु पाए तो पिला माने एठी आमे सजाड़ी के लिखले कोन हेबो पृथ्वी रे ग्रीष्म ऋतु वर्षा पाई हुए पृथ्वी ऋतु ग्रीष्म वर्षा पाई हुए ना ग्रीष्म पृथ्वी हुए वर्षा ऋतु पाई ना ग्रीष्म ऋतु पाई पृथ्वी रे वर्षा हुए तो पिला माने ऑप्शन घ हेबार सठिक उत्तर ताले सजाड़ी के लिखले कोन हेबो ग्रीष्म ऋतु पाई पृथ्वी रे वर्षा हुए हैला तो पिला माने 25 टी प्रश्न आमे आलोचना करि नै चंती तो पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे 25 टी जणा जणा बहिरो किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा तो पिला माने तमनको जति एही वीडियो टी भल लागि थाए ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।